Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. Miss Alifa harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Being healthy, sehat selalu, okay? And I hope you are not getting any illness. Miss Alifa harap kalian tidak terkena penyakit sama sekali. And today we are going to learn about malaria, one of the illness, salah satu penyakit yang bernama malaria. Do you know what is malaria? Tahu malaria itu apa? Oke, kalau belum tahu, kita dengarkan. Ini ada orang yang mau cerita tentang malaria. Oke, nah kalian bisa buka buku kalian, buku Cambridge Global English kalian, buku 5-nya itu di chapter 2 yang bagian kedua ada malaria. Di situ kalian lihat. Nah, ini teksnya sama seperti yang di buku. Jadi kalian dengarkan audionya, dengarkan orang yang ngomong sambil dibaca. Oke? Bisa lihat bukunya, bisa lihat di video ini. Oke, kita mulai ya. Listen carefully. What is malaria? Malaria is a very serious disease which infects 300 to 500 million people every year. It is most common in hot tropical countries in the Americas, Asia, and Africa. One person dies every second from malaria. What causes malaria? A lot of mosquitoes in hot tropical countries carry a parasite which causes malaria. When a mosquito bites a person, the parasite can get into the blood. They don't need to infect much blood to make someone very ill. What are the symptoms? If you have malaria, you will experience many symptoms, such as a high fever, headaches, and being sick. How can we stop people getting malaria? Although there are plenty of vaccines which protect us from diseases, there is no vaccine for malaria yet. So all families need to sleep under mosquito nets which are treated with chemicals that make the mosquitoes stay away. For families with little money, an organization called Malaria No More does a lot of work to get mosquito nets to them. Nets are so big that several people from the same family can sleep under one net. This means that more people can live a healthy life, free from the disease. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang malaria, informasi tentang malaria. Nah, dari teks tadi pasti ada beberapa kata yang kalian belum tahu. Nah, itu kalian bisa lihat di sini ya. Miss Alifa kasih tahu cara bacanya dan artinya. Oke? Setelah itu baru kita tahu apa yang dia bicarakan. Oke, pertama, disease. Ikuti Miss Alifa. Disease artinya penyakit. Next, infect. Ikutin ya. Infect artinya menginfeksi atau menjangkit. Million. Million artinya juta. Tropical. Tropical artinya tropis. Country. Country negara. Second. Second, detik. A lot of. Banyak. Mosquito. Mosquito nyamuk. Carry. Carry membawa. Parasite. Parasite parasit. Which yang. Okay, do you know what is parasite?
tahu maksudnya parasit? Parasit itu adalah makhluk hidup yang dia hidupnya bergantung dengan makhluk hidup lainnya dan dia mengambil keuntungan dari situ dan tidak ada timbal baliknya, ya. Jadi kalau misalkan bakteri atau apa yang jahat-jahat, itu hewan-hewan yang jahat atau nyamuk yang gigit kalian dan dia tidak memberikan timbal balik ke kalian, itu namanya parasite. Oke? Next, kita lanjut. Cause, menyebabkan. Bite, menggigit. Get into, masuk ke dalam. Much, masih tetap ikuti ya. Much, banyak. Blood, darah. And then need, butuh atau perlu. Someone, seseorang. If, jika. Experience, mengalami. Although, bacanya although bukan although. Although, walaupun. Plenty of, banyak. Protect, melindungi. Mosquito net, kelambu. Treated with, dilindungi dengan. Chemical, bahan kimia. Stay away, menjauh. Little money, sedikit uang. Organization, atau organisasi. Sama ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya mirip aja, mirip dikit. Ya, bukan mirip dikit, mirip banget. Bedanya sedikit. Do or does. Jadi bisa do, bisa does. Melakukan. Same, sama. Mean, berarti. Free, bebas. Oke, sudah semua ya vocabnya. Nah sekarang I want you to translate the text. Miss Alifa minta kalian mengartikan teksnya ini karena tadi sudah Miss Alifa kasih vocab. So you have to pause this video and then translate it. Kalian pause video ini kemudian diterjemahkan. Oke? Terjemahkannya gimana, Miss? Ini tidak perlu ditulis tapi kalian ucapkan. Oke? Bisa ya? Ini jangan sampai bohong. Kalian ucapkan sendiri, ini tidak perlu direkam. Kalian coba sendiri. Contohnya gini. What is malaria? Apa itu malaria? Malaria is a very serious disease which infects 300 to 500 million people every year. Kalian artikan. Malaria adalah penyakit serius, penyakit yang sangat serius karena ada kata very. Jadi very serious disease. Disease itu penyakit, serious itu serius, very sangat. Penyakit yang sangat serius. Which infects, yang menginfeksi 300 to 500 sampai 500 million people, juta orang every year, setiap tahun. Jadi malaria is a very serious disease which infects 300 to 500 million people every year. Artinya, malaria adalah penyakit yang sangat serius yang menginfeksi 300 hingga 500
juta orang setiap tahun. Gitu ya. Ini Miss Alifa artikan yang paling atasnya aja dulu. It is most common in hot tropical countries in the Americas, Asia, and Africa. Ini adalah penyakit yang sangat, most itu paling. Ini adalah penyakit yang paling sering di negara-negara tropis yang panas yang ada di benua Amerika, Asia, dan Afrika. One person dies every second from malaria. Satu orang meninggal setiap detik karena malaria atau disebabkan oleh malaria. Oke, bisa ya? Now you have to pause this video right now and then translate it. Kalian pause videonya, kemudian diartikan. Oke? Right now, sekarang. Oke, kalau sudah diartikan, kita lanjut ke yang selanjutnya. What are the symptoms and how can we stop people getting malaria? Ini kalian artikan juga. So you have to stop this again and then translate it. Kalian pasti bisa. Karena kalau kalian bisa mengartikan, nanti kalian bisa jawab kuisnya. Miss Alifa ada kuis setelah ini. Quiz or exercise. Oke? Oke, sudah? Oke, good. Kalau sudah, now you have to do the practice or quiz or exercise, sama saja. Kalian kerjakan. Linknya ada di bawah. Do the exercise on the link on the description below. Kalian klik link yang ada di deskripsi untuk mengerjakan exercise-nya. Oke. You can leave the comments. Boleh di komen videonya. You can give likes if you like the video. And I hope you all subscribe this video, this channel. Miss Alifa harap kalian subscribe channelnya Miss Alifa biar banyak subscribernya. Okay? And then if you want to share it with your friends or in your social media, you can share it. Kalau kalian mau share di sosial media kalian, silahkan di-share videonya kalau kalian suka. Kalau nggak di-share juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tonton sampai habis dan do the exercise. Okay? So, I think that's all for today. Thank you for watching the video. Terima kasih sudah menonton videonya. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.